आ जा रहा है। लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का पर। मेरी समझ में नहीं आता कि द सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड्स का क्या मतलब है। बुलंद आवाज से खुदा का कलाम पढ़ने से आपकी जिंदगी वाकई बदल जाएगी और इस तरह दूसरों की जिंदगियां भी बदल सकती हैं। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम से आप फायदा उठाएंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप उसी तरह मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं जिस तरह खुदा ने आपको बसर करने को कहा है? अगर नहीं तो मालूम है कि आप इसे बदल सकते हैं। जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि आप बदल सकते हैं। खुदा ने हर ईमान वाले को मुसीबत पर काबू पाने और हर बात को पूरा करने के लिए हथियार दिए हैं, और वो हथियार उसका कलाम है। हमारे पास खुदा का कलाम है, इसे हमारे लिए उतारा गया है। एक बहुत बरमहल सहीफा है ज़बूर 2:7 में, जिसे मैंने अपनी बयाज में लिखा हुआ है। दाऊद ने कहा, मैं फरमान का ऐलान कर दूंगा। फरमान लिखा हुआ होता है, मगर जब हम कुछ ऐलान करते हैं तो इसका मतलब होता है अपनी ज़बान से अदा करना। खुदा का कलाम पढ़ना बहुत अच्छा है, मगर जब इस पर गौर करना, विर्द करना और ऊंची आवाज़ में पढ़ना सीख जाते हैं, तब ऊंची सतह से खुदा की कुदरत को तस्लीम करते हैं। बाइबल में कहा गया है कि अगर हम दिन रात खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, तब हम देखेंगे, अमल करेंगे और अपने पूरे रास्ते को पुरमुसर्रत बना लेंगे। हम खुदा का कलाम जानेंगे, उसकी दानिशमंदी से वाकिफ होंगे और उसके करने का तरीका सीखेंगे और फिर उन पर अमल करने लगेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप खुदा से अपने रोजाना के ताल्लुकात में खुदा के कलाम को ऊंची आवाज में पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। आपको खुदा के कलाम से वाकिफ होना, दुश्मन के झूठ को पकड़ना और ये याद रखना कि कुरिन्थियों 2:10 में कहा गया है, हमारे पास हथियार है, मगर हमारी जंग का हथियार मादी नहीं बल्कि दुश्मन के किले को फतेह करने के लिए खुदा इस हथियार को जोरदार बना देता है। इसमें नजरियाती किले की तरफ इशारा है। दुश्मन हमारे जहन में झूठ का किला खड़ा करना चाहता है, मगर हम अपने हथियार से उस झूठ का किला ढा सकते हैं। क्या है हमारे हथियार? मुझे यकीन है हमारे हथियार हैं कलामे इलाही की तिलावत, आयत का पढ़ना और आयत को अदा करना। खुदा के कलाम के मुताबिक कोई अमल, खुदा को उसका कलाम सुनाना, खुदा के अल्फाज से उसकी तारीफ करना, कलामे इलाही के जरिए दुआ करना, कलामे इलाही को कबूल करना, खुदा के कलाम में बड़ी कुव्वत है। इसलिए जरूरत है कि आप इसे दुश्मन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करें। एक जवान औरत को जब उसके किसी दोस्त ने मेरी किताब दी तो उसके क्या तासुरात थे, अब सुनिए। किताब थी द सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड और उस वक्त वो 9 ईसाई थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि खुदा के कलाम को ऊंची आवाज से पढ़ने से उसकी जिंदगी वाकई बदल जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि द सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड्स का क्या मतलब है। बुलंद आवाज से खुदा का कलाम पढ़ने से आपकी जिंदगी वाकई बदल जाएगी और इस तरह दूसरों की जिंदगियां भी बदल सकती हैं। मुझे तो इस कुव्वत का अंदाजा भी नहीं था। खैर, चूंकि ये हिस्सों में है, गुस्सा, खुदा की मोहब्बत, फिक्र, मायूसी, इसलिए दिन भर इस नीली किताब के इस्तेमाल में बहुत आसानी थी। मैं कुछ फिक्रमंद होती, ठीक है, मैं अपने गुस्से को दबा लूंगी, अपनी खफीगी को खत्म कर दूंगी और अपने नरखरे को सुकून दूंगी, क्योंकि वो चीजों को बदल कर बनाते हैं। जोर से पढ़ने पर मेरी रूह को सुकून मिलता था और इस किताब की हर बात मेरे नजदीक अनमोल है। सहीफे आपके दिल और रूह को सुकून बख्शते हैं और खुदा के करीब लाते हैं। इसकी बदौलत मेरे यहाँ जबरदस्त तब्दीली आई, क्योंकि इसमें बाइबल के बेहतरीन हिस्से हैं, या बहुत सारे बेहतरीन हिस्से, मगर इख्तसार से आसानी से इस्तेमाल कर सके ऐसी किताब। मुझे इसमें बहुत सारे सहीफे पढ़ने को मिले, वरना मुझे मालूम ही नहीं था कि बाइबल में ये कहाँ है। ये इस किताब में देखने के बाद बाइबल में ढूंढती और फिर उसका अगला पिछला पढ़ती और इसके बाद मुझे खुदा की ज्यादा तलाश होती, मगर मैं ये नहीं जानती कि ये मुझे बदल सकता है। खुदा ने अपने कलाम के जरिए हमें बशारतें दी हैं और ये कलाम हक हैं, और जब आप इस सच्चाई को लागू करना चाहेंगे तो ऊंची आवाज में पढ़कर अपने ऊपर मुंतबक करेंगे। इन्होंने जो कुछ कहा उसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। खुदा के कलाम को आवाज
پڑھنے میں تاثیر ہوتی ہے، اس کے اثر ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس پر عمل کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، خاص کر میرے خیال میں شروع میں جب تک آپ کو عادت نہیں پڑ جاتی تب تک۔ ہماری ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر جنجر اسٹاشی بھی آج یہاں میرے ساتھ ہیں۔ وہ آج ایسے سوالات پیدا کریں گے جو گھر بیٹھے آپ کے ذہن میں بھی اٹھ رہے ہوں گے مگر مجھ سے پوچھنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ جنجر بہت سے انٹرویو لیتی ہیں اور ہماری کانفرنسوں میں خوب شریک ہوتی ہیں اور اکثر سوالات سنتی رہتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کے شروع میں آپ سے خاص مسئلوں پر آپ کے سوالات کے جواب دوں اور اس کے ساتھ کچھ پرتاثر اصول بھی بتاؤں جن کے بہت سارے اثر ہوں گے اور آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جنجر، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ میرے ٹی وی پروگرام کو پروڈیوس کرنے کی بھی تعریف کروں گی۔ بہرکیف اس کا کرم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہاتھ بٹانے پر آپ کی ستائش۔ اب بتائیے کہ وہ کیا سوال ہیں جو آپ اس مسئلے پر سنتی رہتی ہیں؟ ہماری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے جن پر اس کے شروع کرتے ہی حیرت انگیز انکشاف ہوا، مگر یہ سوال برابر رہا کہ مجھے یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ خدا میری دعا کو سنتا ہے، میرا اس کے کلام پر ایمان ہے، میں زور سے نہ بھی پڑھوں تو بھی وہ مجھے سنتا ہے، تب پھر بلند آواز کی کیا ضرورت؟ میرے خیال میں اونچی آواز سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ بائبل کے شروع ہی میں کہا گیا ہے کہ خدا نے کہا روشنی روشنی ہو جائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا نے یہ سوچا یا ان کا کوئی طرز عمل تھا، یہ کہا گیا خدا نے کہا روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی۔ لوکا کے باب 4 میں لکھا ہے، شیطان جب یشو سے جھوٹ بول رہا تھا، یشو نے کہا یہ لکھا ہے، اور انہوں نے حقیقتاً اپنے الفاظ سے شیطان سے لڑائی کی۔ میں ہمیشہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الفاظ میں طاقت ہوتی ہے اور ان میں منفی طاقت ہوتی ہے یا مثبی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری زندگی یا موت پر اثر انداز ہوتا ہے یا پھر ہمارے حالات یا آس پاس کے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہاں، آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو جو بتایا ہے اور جو خدا کے کلام میں بھی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو ظاہر بھی کرنا چاہیے۔ ہم اپنے عقیدے کو استوار کرتے ہیں تو اسے عملاً ظاہر بھی کرنا چاہیے۔ عقیدے کو ظاہر کرنے میں اس کی کیا نسبت ہے؟ میرے خیال میں عقیدے کو آپ 3 طریقے سے ظاہر کر سکتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ عبادت کے ذریعے آپ اپنا عقیدہ ظاہر کرتی ہیں۔ خدایا میرا تجھ پر ایمان ہے، کیونکہ پھر ظاہر ہوتا ہے خدائی ہدایت پر عمل کر کے۔ اسے میں خدائی ہدایت پر عمل اس لیے کہتی ہوں کہ آپ جوائس یا جنجر کی تحریک پر بھی کچھ کر سکتے ہیں، مگر چونکہ اس میں خدا کی تحریک نہیں اس لیے اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرے خیال میں خدا کے کلام کا بلند آواز میں اقرار کر کے بھی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ یقین کرنا چاہوں گی کہ آپ نے تینوں نقطوں کو سمجھ لیا نا۔ آپ کو اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کے اندر عقیدے کی حد ہوتی ہے۔ بائبل میں رومن 12 کے تحت کہا گیا ہے کہ عقیدے کا دینے والا خدا ہے۔ اگر خدا عقیدے سے نہیں نوازتا تو ہم یشو کو بھی اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہی ہمیں عقیدہ دیتا ہے کہ اس کے بتائے کام کو ہم کریں۔ آپ کو جو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کے اندر عقیدے کی حد ہوتی ہے۔ مجھے جو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کو کرنے کے لیے میرے عقیدے کا معیار ہوتا ہے۔ آپ کو بھی جو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کو انجام دینے کے لیے عقیدے کا معیار ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عالمی امدادی ادارہ چلانا بہت مشکل ہوگا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ 6-7 چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں باپ رے، میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ مگر آج جو لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور وہ گھر بھرے چھوٹے بچوں کو سنبھال رہے ہیں تو وہ یہ کام کر پاتے ہیں اپنے عقیدے کی بدولت۔ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے خدا ہمیں عقیدہ بخشتا ہے، مگر عقیدے کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ عقیدہ ویسے ہی ہے جیسے بینک میں سرمایہ، لیکن ہم اگر کبھی اپنا چیک بینک میں کیش نہیں کراتے تو روپے ہوتے ہوئے بھی اس کا ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ عقیدے کا یہی حال ہے۔ آپ کو اپنا عقیدہ بھلانا چاہیے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ عقیدے کو ظاہر کیا جائے۔ پہلا طریقہ عبادت کے ذریعے، دوسرا طریقہ خدا کی ہدایت پر عمل کر کے، اور تیسرا طریقہ خدا کے کلام کو زور زور سے پڑھ کے۔ جنجر ہو سکتا ہے اور بھی دوسرے طریقے ہوں، مگر خاص طور پر یہی 3 طریقے ہیں جو عقیدے کے اظہار کے لیے میں لوگوں کو عام طور پر بتاتی رہتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں مجرولیت کا رجحان ہوتا ہے، خاص کر ان معاملات میں جن سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ ہم کلام الہی سے واقف ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر میں ہر طرف بائبل ہو اور ہمیشہ ہم میٹنگوں میں جاتے رہتے ہوں، ہمارا عیسائی ریڈیو اور عیسائی ٹی وی بھی ہے۔ ممکن ہے بعض ناظرین و جوائس میئر کے ٹیپ کی بھری پوری لائبریری ہو۔ یہ سوچنا آسان ہے کہ میں کلام الہی سے واقف ہوں، میں کلام کو سمجھتا ہوں، مگر مجھے بھی جو یہ چیزیں بتاتی سکھاتی ہوں، خدا نے دوسری بار دخل دیتے ہوئے بتایا کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی عقیدے کا اظہار کروں۔ جہاں تک خیرات یا کچھ دینے کی بات ہے تو شروع میں خدا کی شے پر چلتے ہوئے کچھ دینا بھاری پڑتا ہے، لیکن پھر خدا ہمیں بتاتا ہے کہ خیرات کیوں ضروری ہے تو ہم دینا شروع کرتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد میں اس کی عادی ہو جاتی ہوں اور اب میں خوشی خوشی دیتی رہتی ہوں۔ بعض اوقات
खुदा को मुझे याद दिलाना पड़ता है। ठीक है, तुमने खैरात की, पर अब उस पर अपने ईमान का भी इजहार किया करो। मेरा यकीन कीजिए, आपको इसका सिला खुशियों भरा मिलेगा जब इससे नेक काम किए जाएंगे। मैं सचमुच समझती हूँ कि ईमान का इजहार जरूरी है। ज्यादातर हमें दिमागी मालूमात होती है, हमारे पास अच्छी बातों का खजाना होता है, मगर हमें सिद्के दिल से मानना होता है कि कलाम इलाही में कुव्वत होती है। इसी वजह से मैं इस किताब को पसंद करती हूँ और पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें मालूमात के अलावा बहुत कुछ है। ये एक वसीला है और इसका मजमून के लिहाज से इस तरह तरतीब दिया गया है कि अपने खानदान में या किसी और से मदद के मौजू पर बात करनी होती है तो झटपट किताब का वही बाब खोल लेती हूँ। गर्ज ये है कि ये किताब अलग अलग मजमून में बटी हुई है, लेकिन एक औरत ने जिसकी नीयत बहुत बहुत साफ थी ये सवाल किया, क्या खुदा से कुछ मांगने का ये टोटका है? आप ये 100% समझ लीजिए कि जब हम कलाम इलाही को ऊंची आवाज में पढ़ने की बात करते हैं तो ये नाम लो दाम लो का नुस्खा नहीं है कि कुछ मांगते ही आपको मिल जाएगा। ये गलत सोच है, बिल्कुल गलत नुक्ता नजर। खुदा हमसे ये चाहता है कि खुद से इत्तफाक करते हुए उसके कलाम का विर्द करें। वाकया ये है कि मैं पाबंदी के साथ खुदा से कहती हूँ, मुझे वो ना दीजिए जो आपकी मर्जी ना हो, क्योंकि आपकी मर्जी ना होने पर भी आपसे जिद करके पाने के बाद भी मैं खस्ता हाल ही रहूंगी। मगर ये मानती हूँ कि खुदा के कलाम को दोहराना बहुत अहम होता है। कलाम के इकरार करने का मतलब है खुदा की बात को दोहराना, और बाइबल में कहा गया है कि अपने इकरार पर मजबूती से कायम रहो। जब हम मुश्किल में पड़ते हैं जिंजर, तब हम बड़ी आसानी से ऑल फॉल बकने लगते हैं। आप एक जहांदीदा ईसाई हैं, आपको अंदाजा होगा कि कड़ा वक्त आने पर आपको गलत बात बोलने से अपनी जबान को रोकना पड़ता है, तो ये मुश्किल होता है। क्यों? मतलब आप इस बारे में क्या कहती हैं? ये मुश्किल होता है ना कि कैसे हम अपनी जबान को रोकें जब हम कुछ और कहना चाहते हैं। ये फितरी बात है, लोगों की ये फितरत होती है जो कहने लगते हैं, अरे भाई मैंने तो हाथ धो लिया, उसके पानी की कोई उम्मीद नहीं। मैं जो समझ रहा था उसके बरखिलाफ खुदा ने कुछ और तय कर रखा है। अक्सर हमें दुनिया की नहीं रूहानी बातें करनी पड़ती हैं, मगर ये भी मुश्किल रास्ता होता है। आप इस पर काफी बात कर चुकी हैं, इसलिए अब ये बताइए कि इसे शुरू किस तरह किया जाए। ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात है, इसको शुरू करने का अच्छा मौका क्या हो सकता है? अभी मैं किताबी के बारे में सोच रही थी। आप कहती हैं कि आप इसे पढ़ती हैं, मैं भी पढ़ती हूँ और बहुत से लोग पढ़ते होंगे। इसलिए सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैंने ये बताया है कि इस किताब में क्या राज छुपा हुआ है। ये इसकी शुरुआत है और भला राज कौन नहीं जानना चाहता। हम सब राज जानने के मुश्ताक होते हैं, इसलिए मैंने किताब का नाम चुना है द सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड आउट लाउड, क्योंकि मेरा यकीन है कि ये एक पोशीदा हकीकत है जिससे लोगों को आगाह होना चाहिए। बाइबल में हर जगह मौजूद है, मगर मैं नहीं समझती कि हम लोगों ने इसे उस तरह देखा है जिस तरह हमें देखना चाहिए। मैंने दानिस्ता उन मसलों का इंतखाब किया है जिनसे लोगों का साबिका पड़ता है, इसलिए साहब से उन्हीं को यकजा करके इनफिरादी मुताले के लिए छाप दिया है। मैं अंदाजा नहीं कर सकती कि नाजरीन में से कितनों का कुछ मसला होगा जिस पर आप फिक्रमंद हो सकती हैं। शायद सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों लोग होंगे। समझ में नहीं आता कि वो कितने लोग होंगे जिन्होंने आज सुबह सुबह कहा होगा, मुझे उसकी बहुत फिक्र है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ, मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा होगा, मुझे उसकी फिक्र है। अपनी परेशानी का इकरार करके आप और हकीर हो जाते हैं। इसलिए क्या बेहतर हो कि अपने हस्बे हाल सहीफे को पढ़कर आप ये कहें कि मैं मजबूत, हिम्मत वाला और मुस्तकिल मिजाज हूँ, मैं डरूंगा नहीं, मैं दहशत में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का मालिक खुदा है, वही मेरी जिंदगी को चलाता है, हर वक्त मुझ पर उसका साया है, वो ना मुझे भूलेगा और वो ना मुझे छोड़ेगा। तो जान लीजिए कि खुदा के कलाम को जोर से पढ़ने में बड़ी तासीर होती है, बहुत असर होता है। अभी छोटा सा वक्फा है, इसलिए रुकिए कि हम कुछ और दिलचस्प बातें करेंगे। आप लोगों का दोबारा इस्तकबाल उस महफिल में जिसमें जिंजर और मैं खुदा के कलाम को ऊंची आवाज में पढ़ने की तासीर पर तबादले ख्यालात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आप वाकई कुछ अच्छे सवालात पेश करेंगे जो लोग आपसे पूछते रहते हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारे बहुत से नाजरीन के भी ऐसे सवाल होंगे, मगर उन्हें पता नहीं होगा कि मुझसे किस तरह पूछें। वो क्या सवालात हैं जो लोग आपसे पूछते हैं, या जोर से कलाम इलाही के पढ़ने के बारे में क्या कहते हैं? लोग बहुत अच्छे अच्छे सवालात करते हैं, मगर एक बात जिसे इस किताब में अच्छी तरह समझाया गया है वह है दूसरों के मुंह से जो हम सुनते हैं उसकी तासीर। जैसे जब कोई कहता है कि उसे मुझसे प्यार है, ये जानते हुए कि उसे मुझसे प्यार है, मगर उसकी जुबान से ये सुनने के बाद ये हकीकी हो जाता है। इकरार की कुव्वत होती है। क्या इस मामले में भी यही तासीर होती है? हम जानते हैं कि खुदा का कलाम बदलता नहीं,
تو کیا زور سے پڑھنے سے یہ بدل جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اسی کو لیں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. دوسرے آدمی کی بات کا جب آپ پر اتنا اچھا اثر ہوتا ہے تو الفاظ کی حیثیت اس برتن کی ہے جس میں قوت ہوتی ہے. آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں, اس گلاس میں میرے لیے پانی رکھا ہے, الفاظ میں قوت ہوتی ہے, مگر یہ ہم پر ہے کہ اس میں کیسی طاقت ڈالتے ہیں. میں نے تمہارے سامنے زندگی اور موت دونوں رکھ دی ہے. بائبل میں ہے زندگی کو چنو تاکہ تم اور تمہاری نسلیں زندہ رہ سکیں. امثال 18:21 میں ہے زندگی اور موت کا انحصار زبان پر ہے. اسی صحیفے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنی بات کا پھل پائیں گے, اس لیے ہمارے الفاظ کا اچھا یا برا اثر صرف دوسروں پر نہیں پڑتا بلکہ ہم پر بھی پڑتا ہے. میرے خیال میں آپ نے یہ مقولہ سنا ہوگا, آپ ان الفاظ کو کھائیں گے. یہ بالکل صحیح ہے. میں جانتی ہوں کہ کانفرنس کے بعد جب میں تھک جاتی ہوں, سچ مچ سخت مشقت کے بعد, یا جب ملک سے باہر رہتی ہوں, اس کے بعد لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کا مجھ پر بہت اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ مجھے تازہ دم اور پرجوش بنا دیتے ہیں, لیکن اسی لمحے میں جب میرا انداز منفی, چڑچڑا اور شکوہ کنہ ہوتا ہے تب وہی آدمی مجھے نڈھال کر جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ احتیاط سے بات کرنے کے ساتھ ہمیں اس میں سے بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ کس کے ساتھ وقت گزاریں, کیونکہ ان کی باتیں ہم پر اثر ڈالتی ہیں, ان کی باتیں ہم پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو نڈھال سی حالت میں پاتے ہیں اور ہم ایک دم سے ٹوٹ جاتے ہیں اور منفی باتیں سوچنے لگتے ہیں. وہ واقعی ہم پر اثر چھوڑتے ہیں. یہ بہت اہم ہے. اپنے طریقے گفتگو کو بدلنے کے ساتھ دوسروں کو سننے کا انداز بھی بدلنا ہوگا. جب ہم خود منفی بات کرنا بند کریں گے تو دوسروں کو بھی نہیں سنیں گے, ہے نا؟ یہ سچ ہے نا؟ بالکل صحیح. میں خود اپنی زندگی میں منفی تھی, مگر پتہ کی بات یہ ہے کہ منفی رجحان سے صرف شیطان کو فائدہ پہنچتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کی وجہ سے صحیح باتوں کے بجائے غلط کی طرف جھکتے رہتے ہیں. ان کا گلاس کبھی آدھا بھرا نہیں ہوتا, ہمیشہ آدھا خالی رہتا ہے. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے جس کو بدلنے کے لیے خدا کا عمل چاہیے. میں اس وقت اپنے پیارے ناظرین سے محبت بھری نوک جھونک کرتے ہوئے کہوں گی, اگر آپ منفی ہیں تو صرف اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں. برائے مہربانی یہ انداز چھوڑیے اور اس کے لیے دعا کرتے ہوئے زندگی کے روشن پہلو کو دیکھنا شروع کر دیجیے. کیا ہوتا اگر خدا تخلیق کی صبح کو باہر دیکھ کر کہتے, ارے باہر تو اندھیرا ہے, او اندھیرا ہے بھائی, اندھیرا ہے. تب ہم کبھی اس اندھیرے پر قابو نہیں پا سکتے. ہم اپنے چاروں طرف ہمیشہ اندھیرا ہی دیکھتے, کبھی ہم روشنی کو نہیں دیکھ پاتے. ارے یہ اندھیرا ہے, یہ اندھیرا کیسے دور ہوگا, اوفو یہ اندھیرا ہے, اب تو یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اب اس کا کیا کرے, اس ابتری میں مجھے کیا کرنا چاہیے. مگر خدا نے ایسا نہیں کہا. اس نے باہر دیکھا, ہر طرف اندھیرا تھا, کوئی جان نہیں تھی, ہر طرح افطری تھی. تب اس نے کہا روشنی ہو جائے. اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر یہ نہ کہیں بھائی یہ تو بڑا جھمیلا ہے, یہ آپ کبھی نہیں بدلیں گے, یہ ہمیں بدلنے سے رہا, میرے پاس کبھی پیسہ نہیں ہوگا, مجھے اچھی نوکری نہیں ملے گی, میرا کبھی اپنا گھر نہیں ہوگا. اس کے برخلاف مثبت بات کرنے میں زیادہ زحمت نہیں ہوتی مگر فائدہ بہت ہوتا ہے. مجھے اپنی منفی ہونے کا احساس ہونے میں وقت لگا. میں ایک منفی شخص تھی, مگر خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں منفی باتیں نہ کروں. اور تب کچھ دنوں بعد مجھے یاد ہے جنجر کے خدا کا یہ عمل جب شروع ہوا اور اس نے دیکھا کہ میں کتنی منفی ہوں, تب بہت دنوں تک میں منفی نہیں رہی اور یہ سوچتی ضبط و تادیب کے ساتھ رہنا اچھا ہے. مگر میرے حالات میں تو کوئی فرق آ ہی نہیں رہا ہے. میرا حال یہ تھا کہ میں دعا کرتی, مگر یہ دعا نہیں, خدا کو یہ کہہ کر عاجز کرنا تھا. تم نے جو کہا وہ میں نے کیا, میں منفی باتیں نہیں کرتی, مگر کچھ تو نہیں بدلا. جواب ملا تم نے منفی باتیں کرنی بند کر دی ہیں مگر مثبت بات شروع نہیں کی ہے. اس کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ خدا کے کلام کو زور سے پڑھنے میں کتنی تاثیر ہے. ابتدا اس وقت ہوئی جب خدا نے مجھے بتایا تم نے منفی باتیں کرنا تو بند کر دیا ہے مگر کچھ مثبت کہنا شروع نہیں کیا ہے. اس وقت تک مجھے کسی نے خدا کے کلام کو زور سے پڑھنے کا اصول نہیں سمجھایا تھا, کسی نے نہیں بتایا تھا. روح القدس نے مجھے یہ تعلیم دی. تب میں نے بائبل کھول کر ان چیزوں کی فہرست بنائی جس کا ذکر بائبل میں ہے, مگر میری زندگی پر اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا. تب 6 مہینے تک روزانہ صبح شام 2 بار میں اس کی تلاوت کرتی رہی. اب جب میں ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو جو فہرست بنائی تھی وہ حرف و حرف میری زندگی میں صحیح ثابت ہوئی ہے. اس سے خدا کے قول کی صداقت ثابت ہوتی ہے. واقعی مثبت بات کہنے میں زیادہ زحمت نہیں ہوتی مگر آپ کو مدد بہت ملتی ہے. تب منفی کیوں رہا جائے, منفی باتیں کیوں کریں؟ ذہن و فکروں کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بدلاؤ باتوں کو اپنے منہ سے نکلنے سے پہلے روک لیتا ہے اور وہ بات کہلواتا ہے جو خدا چاہتا ہے. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے کو احمق محسوس نہیں کروں گی؟ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر یہ اہم ہے تو میرے خیال میں آپ اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ بعض وقت کیا محسوس ہوتا ہے. اور باتوں کی طرح یہ بھی ہے جنجر, ہم لوگوں کو اس کا عادی ہونا چاہیے.
जैसे और बहुत सी बातों की आदत डालनी पड़ती है। पहली बार जब मैंने गोल्फ का बल्ला घुमाया था तो बहुत मजाक खेज लग रही थी और मैंने अपने शौहर से कहा था दुनिया में कोई भी इसे कैसे कर सकता है, मगर ये गलत ख्याल है। जब जिस बात से हम मानूस नहीं होते हैं वो हमें गलत लगती है। बाज नाजरीन के लिए ये अच्छी मिसाल नहीं होगी, मगर मुझे पुरानी बात याद आती है जब मैं 9 उम्र थी और हम लोग गिडल्स पहना करते थे। इलास्टिक की ये पेटी जिस्म के निचले हिस्से को जकड़े रहती थी। पहली बार पहनने पर लगा था कि मैं इसे पहन नहीं सकती, मगर कुछ दिनों के बाद पता भी नहीं चलता था कि गर्डल बंधा हुआ है। इसी तरह किसी चीज के आदी हो जाने पर वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और फितरी हो जाती है। इसलिए जाने मन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि खुद से जोर जोर से बात करने पर आप बेवकूफ लगेंगे, तो अगर मैं आपकी जगह होंगी तो इसकी फिक्र नहीं करूंगी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं जब अपने रुपए देने लगी थी तब भी मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाइबल की यही हिदायत थी और मेरी जिंदगी में इसका बहुत फैज़ पहुंचा। खुदा के कलाम को ऊंची आवाज में पढ़ना भी ऐसा ही है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि अहमियत कबूल करने की है। इसके बारे में आप जो महसूस करेंगे उसी मुताबिक इस काम को करेंगे। कोई देखने वाला नहीं होता, ये आपके और खुदा के बीच का मामला होता है और अगर उसने आपसे करने को कहा है तो करना शुरू कीजिए। देखिए जिंजर, आज का प्रोग्राम खत्म होने को है, इसलिए झटपट लोगों का एक और सवाल बताइए जो वो आपसे पूछते हैं। आपने अपने इकरार की फहरिस्त सुना दी, लेकिन मैं समझती हूँ हर एक के अपने हालात होते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि उनकी जिंदगी का कोई पहलू आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के किसी तर्ज अमल से सुलझ जाए? मेरे नजदीक सबसे अहम बात यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। वैसे तो बहुत सी अहम बातें हैं, मगर जब आप अपनी ही नजर में नहीं जचेंगे तो दूसरों के साथ कैसे चलेंगे? ईमानदारी के तहत अगर आप खुद को पसंद और तस्लीम नहीं करेंगे तब खुदा की मोहब्बत से भी महरूम रहेंगे। हालांकि हर दर्द की दवा खुदा की मोहब्बत होती है, इसलिए अपने बारे में मनफी बातें करने के बजाय मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए ये कहना चाहती हूँ कि सुनिए, मेरी सलाह है अपने बारे में अच्छी बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खुदा के पास आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा मंसूबा है। जानते हैं क्या, आप सोच सकते हैं कि आप दुनिया की सबसे अजीब मखलूक हैं, मगर आप औरों से ज्यादा बुरे नहीं हैं। कोई फिक्र नहीं कि आपने क्या किया है, किसी और ने भी वही किया होगा, बल्कि और बुरा किया होगा। और कोई खाई इतनी गहरी नहीं जहां पहुंचकर खुदा आपको बाहर ना निकाल सके। मेहरबानी करके अपने बारे में अच्छी बातें कीजिए। तो जिंजर, आज के प्रोग्राम में हम लोग कुछ लाजवाब खजाने पेश करने जा रहे हैं। इस मुख्तसर मुद्दत में मुझे बड़ी खुशी मिली है। मैं समझती हूँ ये बड़ी यादगार मुलाकात मुझे उम्मीद है कुछ और ऐसी मजलिस दोबारा होगी। और बहुत सारे लोग जिन्होंने ये किताब से मिलने वाली मदद के बारे में ढेर सारी बातें बताई हैं, हम उनके बारे में भी जिक्र करना चाहते हैं। हर हालत में खुदा के कलाम को जोर जोर से पढ़ने पर जबरदस्त तब्दीली आती है। जिन लोगों को इसका तजुर्बा हुआ है उनसे कुछ सुना जाए, तब वसीले की पेशकश पर हम बात करेंगे। तो ये सुनिए। मैं हमेशा जुबान की ताकत को मानती रही हूँ, क्योंकि आप जिंदगी की बात कर सकते हैं या मौत की। ये किताब मेरे लिए एक नफीस ज़ेबी हिदायतनामा साबित हुई है, इसलिए मजमून के एतबार से इसकी तकसीम मुझे पसंद है। जरूरत के वक्त कोई आयत याद ना आए या किसी मामले में उलझी हूँ तो इसे निकाल कर मतलूबा मौजू निकाल सकते हैं। ये आसान है। ये किताब मुझे ज्यादा बाखबर करती है। मुझे सब चाहिए। मैं हर वो चीज चाहती हूँ जो खुदा मुझे देना चाहता है। इसमें कलाम इलाही की शरह है, ज्यादा गहरी बातें बताती है। ये रिश्तों को इतना करीब लाती है जैसे बाप बेटे का रिश्ता हो। मैं खुदा के साथ ऐसा रिश्ता चाहता हूँ। एक मेरे लिए, एक मेरी अम्मी के लिए। हम 24 घंटे खुदा के कलाम के सहारे रहना चाहते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि उम्र भर इसका फैज़ पहुँचता रहे हमें। ये अजीम किताब जैसी है, कुव्वत का बहुत बड़ा वसीला, आसान इतनी की पर्स में रख सकते हैं। मेरे दिन का बड़ा वक्त दुआओं में गुजरता है, इसलिए मस्बत बातें याद रखने की कोशिश करती हूँ मगर याद नहीं आती। इसलिए ये किताब जो इतनी छोटी है मगर कहीं भी काम आती है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। मैं अपनी जिंदगी के अहम मोड़ पर हूँ, इसलिए खुदा के कलाम की तिलावत उस तरह नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह मुझे करनी चाहिए। ये किताब मददगार है। मुझे खुशी है कि आपके अल्फाज की कुव्वत के मसले पर आपसे तबादले ख्याल का मौका मिला। अब थोड़ी देर में हम आप मिलकर दुआ करेंगे और तब आपको आज वसीले की पेशकश करूंगी। खुदावंद, आज मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए, अपने खानदान जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के अरकान के लिए बस दुआ कर रही हूँ। आपसे इस्तदुआ है कि हम सबों की दस्तगिरी करें। खुदा, हमने माजी में जो गलत बातें की हैं जिससे दूसरों को तकलीफ और हमें खुद नुकसान हुआ है, उसे दरगुजर करें। आज जो हमने मस्बत होने का तय किया है उसमें मदद पहुंचाएं ताकि हमारी नई जिंदगी शुरू हो सके। हम यीशु के नाम पर पूरे अकीदे के साथ कबूल करते हैं, आमीन। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि मी एंड माई बिग माउथ नाम की 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज जरूर हासिल करें। हम लोगों की एक और पुरतासिर किताब द सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड के बारे में आपसे बहुत बातें हुई हैं, जिसे हम आपको बतौर तोहफा भेजेंगे। कोई आपको कुछ पुरतासिर चीज देना चाहता है, इस मौके से फायदा उठाएं। आप मी एंड माई बिग माउथ
نام کی 4 حصوں والی تعلیمی سی ڈی کے لیے آرڈر ضرور دے سکتے ہیں۔ سی ڈی کے عنوان سے نہ ڈریے، جہاں ہمیں وہاں کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں وہاں پہنچانا ہے جہاں ہمارے پہنچنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس سے آپ کی زندگی میں بہت فائدہ پہنچے گا۔ آپ ایسے کچھ لوگوں کو یقیناً جانتے ہوں گے جنہیں ان مواد کی ضرورت ہوگی۔ میرے خیال میں آپ کے بچوں اور آپ کے عزیزوں کے لیے یہ بہترین تحفہ ثابت ہوگا۔ لوگوں کو کلام الہی اونچی آواز سے پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ مجھے امید ہے اس سے آپ کو اور آپ کے اطراف کے لوگوں کو مدد ملے گی۔ کہیں مت جائیے، پوری معلومات حاصل کیجیے۔ مجھے امید ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔